Hi guys, maadjong hapon ninyong tanan. So magkuha day ko skanding mga guys, mo adto ko sa among baol. So adto day among baol mga guys ay adto padulong sa among lubing gagmay ba. Tura adto ko padulong mga guys to apog among mga baka dito gipundok. So mao ni butanganan namo sa baka mga guys kanang mo eskwela ko ba to pag-uban, aguban kay tuara. Pero dili sila kana akong tuyo, ako sang kuhaong mga kanding una kay kanang kuan. Akong buhian ba kay mo tunong raman pud sila kanang kuanon mga guys kanang unsa na buhian ja mo adto ra pug payag. So una na kong kuhaon kay kani na buhian ra. Kani maoy sunod kaning gatasan. Duha anak nya buntis na pud ni siya. Unya kaning isa ka turo pod buhian ra nako tagsa-tagsa oy tuwa ra sila. Nasunod na sila tuwa gusa ni dagan na gani. Tuwa na padung sa payag. Ang last kay kani na muara na sila dagan. So tuwa ra manguli nami mga guys kay kanang ako ni si Jang iadto sa padyag kay nag-uwan-uwan ra ba. Turag uban ay. Sa padulong nami sa bayag mga guys. And that's it mga guys. Bye bye.